स्वागतम पिला माने आम चाटशाळीर आउ एक वीडियो को तुम मानक स्वागत। आज आम संख्या संरचनार रही जाइथिबा प्रश्नर उत्तर गुडी को करबा। पूर्व वीडियो रे आम 1 नंबर ठारू 5 नंबर पर्यंत प्रश्नर उत्तर गुडी को समाधान करथिले। आज बाकी प्रश्न गुडी समाधान करबा। 6 नंबर प्रश्न 1 ठारू आरंभ करी 2 रो घात गुडी को जोग करबा आरंभ कले यथा 1 1 + 2 1 + 2 + 4 1 + 2 + 4 + 8 एही क्रम रे कोण पाइबा। एही क्रम रो प्रत्येक संख्या रे 1 जोग कर तुमे केउ संख्या पाइबो एपरि काहे की होई थाए। आस देखिबा। प्रश्न रे से 2 रो घात गुडी को जोग करबा कथा कहिछि। तेनु प्रथमे आमे 2 रो घात गुडी को एठारे लिखि नबा। जेपरि प्रथमे 1 एहा परे 2 रो घात 1 2 2 रो घात 2 4 2 रो घात 3 8 2 रो घात 4 16 एवं 2 रो घात 5 32। वर्तमान एही घात गुडी करे आमे प्रश्न रे दिया हितबा बली क्रम को मिसेइबा। अर्थात प्रथमे 1 ताहा परे 1 + 2 3 एहा परे 1 + 2 + 4 समान 7 1 + 2 + 4 + 8 समान 15। वर्तमान प्रश्न रे कहा जाइथिबा बली एही जोगफल रे आमे पुणी आउथरे 1 जोग करिबा। वर्तमान प्रत्येक जोगफल रे आमे 1 जोग कर देले। जोग करिबा द्वारा आमे जो जोगफल गुडी को पाइले देखो पिला माने एहा 2 4 8 और 16 होईची जहा कि पुनश्च 2 रो सब घात। तेणु आमे पुणी आउथरे से 2 रो घात गुडी को आमे एठारे पाइले। तो एपरि काहे की हला से पचारिची। तो एपरि काहे की हला एहार कारण हेउची आमे 2 रो घात गुडी को क्रमान्वय रे जोग करिछु एवं सही जोगफल रे पुणी आउथरे आमे 1 1 करी जोग करिछु जहा द्वारा हमको पुनश्च जोगफल 2 रो घात ही मिली अछि। एहा परे परवर्ती प्रश्न 7 नंबर त्रिकोणीय संख्या गुडी को 6 द्वारा गुणन करी 1 जोग कले कोण पाइबा। एहा द्वारा तुमे केउ क्रमटी पाइबो तुमे एही क्रमर चित्रित उपस्थापना करी एहा को व्याख्या करो। चलो एहार उत्तर लिखिबा। प्रश्न रे हमको त्रिकोणीय संख्या गुडी करे 6 गुणन करी सेथिरे पुणी आउथरे 1 जोग करिया पई कहिछु। तेनु प्रथमे आमे एठारे त्रिकोणीय संख्या गुडी को लिखि नबा। जो गुडी को होउची 1 3 6 10 15 एही भली। वर्तमान आमे एही त्रिकोणीय संख्या गुडी करे 6 गुणन करिबा। एही त्रिकोणीय संख्या गुडी को प्रथमे तळकु तळ लिखि नबा एवं प्रत्येक रे आमे 6 को गुणन करिबा। 6 गुणन करिबा परे से कहिछि जे प्रत्येक रे पुणी आउथरे हमको 1 जोग करिवार अछि। तेनु प्रत्येक स्थान रे आमे जोग 1 लिखि देबा। एहा परे एहा को समाधान करी एहार उत्तर काढिबा। 6 गुणन 1 6 जुक्त 1 7 6 3 18 जुक्त 1 19 6 6 36 जुक्त 1 37 10 6 60 जुक्त 1 61 15 6 90 जुक्त 1 91। तो एही भली आमे 6 गुणन करी सेतिरे 1 जोग करिबा परे आमे एही संख्या गुडी को पाइलु। वर्तमान देखो एही समस्त संख्या हेउची षडभुजीय संख्या। आमे जतेबेले संरचनाटी पढिथिलु बही रे दिया जाइथिबा संरचना पढिथिलु एवं ता चित्र को देखिथिलु सेठी आमे सिखिथिलु जे एही सब संख्या हेउची 7 19 37 61 91 ए समस्त होउचंती षडभुजीय चित्र बा संख्या। वर्तमान से हमको कहिछि जे एहार चित्रित उपस्थापना करी देखैबा एवं एहा को व्याख्या करिबा। देखो आमे बहिर चित्रटी को नेबा। देखो एठारे प्रत्येक संख्या को चित्र द्वारा उपस्थापन करा जाइछि। जेमिति हमर जोगफल बाहरिथिला 1 7 19 37 सेही भली एठी संख्या गुडी को बिंदु द्वारा उपस्थापन करा जाइछि एवं प्रत्येक चित्रर 6 टी बाहु रहिछि। तो एहा हेउछि षडभुजीय संख्या। आमे एथिरु जानि पारिले जे ए समस्त संख्या हेउचंती षडभुजीय संख्या। चलो वर्तमान परवर्ती प्रश्न को जिबा। 8 नंबर तुमे षडभुजाकार संख्या गुडी को आगो को जोग करिबा आरंभ करले यथा
1 1 ଯୁକ୍ତ 7 1 ଯୁକ୍ତ 7 ଯୁକ୍ତ 19 1 ଯୁକ୍ତ 7 ଯୁକ୍ତ 19 ଯୁକ୍ତ 37 ଏହିପରି ଭାବେ କ'ଣ ହେବ ତୁମେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ପାଇବ? ଏକ ଘନର ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଆସ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ନମ୍ବରରେ ସେ ଆମକୁ ଷଡ଼ଭୁଜାକାର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଆଗକୁ ଲେଖି ଯୋଗ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ଷଡ଼ଭୁଜୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିନେବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ 1 7 19 37 61 ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଷଡ଼ଭୁଜୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତଳକୁ ତଳ ସଜେଇକି ଲେଖିନେବା। ଏହାପରେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ମିଶେଇବା। ପ୍ରଥମେ 1 ଏହାପରେ 1 ଯୁକ୍ତ 7 ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି 8। ଏହାପରେ 1 7 ଓ 19କୁ ଯୋଗ କରିବା, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ହେବ 27। ଏହାପରେ 1 7 19 37କୁ ଯୋଗ କରିବା, ଏହାର ଯୋଗଫଳ ହେବ 64। ଏହାପରେ 1 7 19 37 61 ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବା, ଯାହାର ବି ଯୋଗଫଳ ହେବ 125। ଏହିପରି ଆମେ କ୍ରମରେ ଆଗକୁ ଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଯୋଗଫଳ କାଢ଼ି ନେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହାରିଥିବା ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି ଏକ ଘନ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଥମେ 8 2ର ଘନ, 27 3ର ଘନ, 64 4ର ଘନ ଏବଂ 125 5ର ଘନ ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଘନ ସଂଖ୍ୟା। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଷଡ଼ଭୁଜୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମରେ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ସେ ଏଠାରେ ଏକ ଘନ ଚିତ୍ର ନେଇ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ପ୍ରଥମ କ୍ୟୁବରେ ଏହାର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଏକ ଷଡ଼ଭୁଜର ଆକୃତି ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏହାର ଉପର ଅଂଶଟି ଏକ ଘନକୁ ସୂଚାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିଲେ ଏହାକୁ ଯଦି ଯୋଡ଼ିଦେବା ତେବେ ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଭୁଜ ହେବ, ମାତ୍ର ଏହାର ଉପର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ଏକ ଘନର ଆକୃତି ହେବ। ଏବେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସାରଣୀ 1ରେ ଥିବା କ୍ରମମାନଙ୍କରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂରଚନା ସମ୍ପର୍କକୁ ବାହାର କର ବା ନିଜର ସଂରଚନା ତିଆରି କର। ସେଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଏପରି ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ତୁମେ ବୁଝାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସାରଣୀ 1। 9 ନମ୍ବରରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଆମେ ସାରଣୀ 1ରେ ଥିବା ସଂରଚନାଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଏହି ସଂରଚନାଟିକୁ ତିଆରି କରିବା। ତୁମେମାନେ ସାରଣୀ 1ର ସଂରଚନାଟିକୁ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ସଂରଚନାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିଜେ ବନେଇବ। ଏହାପରେ ସେ କହିଛି ଏହାକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଦର୍ଶାଅ। ଏହାକୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ଯେମିତି ଏଠାରେ 1 1 1 ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 1 ପାଇଁ 1 1 1 ବିନ୍ଦୁ ଦେଇପାରିବା। ଏହାର ପର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରିପାରିବା। ଏହାପରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରିବା। ଏହିଭଳି ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ସାରଣୀ 2କୁ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ତୁମେ ତୁମ ଖାତାରେ ଉତ୍ତର ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 6 ନମ୍ବର ଠାରୁ 9 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ସଂରଚନାର ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିନେବ।